अरे गंगाराम भाई ये आम बुधियाटी ये एते कष्ट करूची तापरे भी एते गरीब होई रही। हाँ निधि भाई ए गाँ लोक कथा कौन कहबी ए आम बुधिया परिश्रम तो बहुत करे हेले कौन हेबो खाली कौन परिश्रम कले हेबो मनुष्य को परिश्रम करबा सह तार बुद्धि भी लगेबा पड़िबो। मु किछि बुझी पारलिनी भाई। देखो निधि भाई बुधिया परिश्रम करी चाष बास तो कर दउछि हेले से अमल को नहीं गाँ बजार रे बिक्री करूछि जदि से तार अमल को नहीं शहर रे थिया बजार रे बिक्री करे ताहले सेठु ताको अधिक टंका मिल पारे आ तार गरीबी भी दूर ही पारे। अच्छा हरिया तो बुधिया ठारू कम काम करे ताहाले से केमिति बुधिया ठू अधिक धनी आउ एमिति रे हरिया भी तो ता अमल सब गाँ रे थिबा बजार रे बिक्री करे काहे ना हरिया पाठ साठ पढ़िछि आउ तार भल बुद्धि भी अछि सेथिपाई से ता जमी रे किछि अलगा चाष करे। आम गाँ रो सब चाषी धान चाष करते किंतु हरिया बुद्धि लगे सूर्यमुखी फूल चाष करे आउ बाजार रे तार चाहिदा भी बेसी अछि सेथिपाई से गाँ रो सब चाषी मानकठू अधिक धनी। ना ना भाई तमे जो कथा कहिलो मते से कथा काई ठीक लागोनी बरंच कुह हरियार भाग्य ता साथ देईची नहेले खाली ता जमी रे सूर्यमुखी फूल चाष हेई पारुची आउ काहा जमी रे नुह भाग्य अरे ना ना भाई से सब किछि नाही मनुष्य पाखरे खाली बुद्धि रहिले तारी बଳରେ से कर्म करी सब किछि हासिल करि परिबो। ना ना बुद्धि थिले भी मनुष्य किछि करि परिबोनी तार भाग्य थिले से सब किछि करि परिबो। ना ना मु किंतु से कथा को माने नहीं। हो ठीक अछि चलो हम महाराज पाखको जाई पचारिबा बुद्धि कर्म और भाग्य भितरु कोटा बड़। एबे गंगाराम और निधि राजमहल को चलिले। जय जय। अरे तुम्हें दुई जन किए आउ राज दरबार को आसीबार कारण कौन? महाराज मु गंगाराम आउ ये मो सांग निधि आमे एई राज्यर बासिंदा मणिमा। अच्छा महाराज मो सांग निधिर कहिबा कथा कि बुद्धि और कर्म सेमिति किछि न थाए सब किछि भाग्य ऊपर निर्भर करे किंतु महाराज मोर कहिबा कथा मनुष्य बुद्धि नथिले ना से कर्म करि पारे ना ता भाग्य बदली पारे। एबे आपण ही विचार करंतु महाराज कर्म बुद्धि और भाग्य भितरु श्रेष्ठ कोउटा? कर्म बुद्धि और भाग्य भितरु किए सर्वश्रेष्ठ ए तो बहुत चिंतार विषय। महाराजा किछि समय भाबिबाकू लागिले आ तापरे महामंत्री को पचारिले। महामंत्री तुम्हें कह कर्म बुद्धि और भाग्य भितरु सर्वश्रेष्ठ किए? महाराज मते तो लागुच कर्म ही सबुठारु सर्वश्रेष्ठ काहे ना कर्म कले ही सब किछि प्राप्त होय थाए। बहुत जनक पाखरे बुद्धि अछि हेले सेमाने कर्म करती ही नहीं ताहाले सेमानक पाखरे बुद्धि रही कोन लाभ आ भाग्य भी तो कर्म करुथिबा लोकंक सहित ही थाए। तुम कथा मु बुझी पारिली महामंत्री हेले बिना बुद्धि रे कहीं भल कर्म केमिति करि परिबो? मु तुम उत्तर रे संतुष्ट नुह महामंत्री। गंगाराम मु तुमरी प्रश्नर उत्तर गोटी मास परे देबी। ठीक अछि महाराज। तापरे गंगाराम और निधि राज दरबार रे चली आसिले। तापरे दिन सकाळे महाराजा तांको गुरुदेव को भेटबा पई जंगल भीतर को चलिले। प्रणाम गुरुदेव। कौन है आज तुम्हें एते चिंता रे थिला भली देखा जाउछ? गुरुदेव मोते गोटे प्रश्नर उत्तर मिलू नाही। केमिति का प्रश्न पचार मते? कर्म बुद्धि और भाग्य भितरु किए सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव? अच्छा ताहले तुमको यही प्रश्न चिंतित करूची। ठीक अछि तुम्हें एबे राजमहल को जाओ आउ 3 जन लोक को मो पाख को नहीं आस सेमानक मध्यरे जणे जेमिति बहुत कर्म करुथिबो आउ 2 जन जेमिति बहुत बुद्धिमान हेइथिबे आउ से 3 जन जेमिति खाली भाग्य भरोसा रे बसी रहिथिबे। ठीक अछि गुरुदेव मु एबे जाउची। महाराजा राजमहल को फेरी गले और सांगरे 3 जन को धरी गुरुदेवंक पाख को फेरिले।
ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବହୁତ ବେଶୀ କର୍ମ କରେ, ଆଉ ଇଏ ଶଙ୍କର ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସି ରହେ, ଆଉ ଇଏ ହରିଆ ବହୁତ ଚତୁର ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଗୁରୁଦେବ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଜିଠାରୁ 10 ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ 3 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଆଉ ସେ କାଠକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। 10 ଦିନ ଯାଏ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ତମେ ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବ। ଯିଏ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଣି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବ, ମହାରାଜ ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମୁଁ ହିଁ ହେବି। ଏବେ ଏ ଗଛକୁ କାଟିବି ଆଉ ୟାକୁ ବିକି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଦ୍ଧିଆ 4 ଗୁଚ୍ଛା କାଠ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଠକୁ ଘରକୁ ନେବାର ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଚ୍ଛା କାଠ ଉଠେଇ ପାରିଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା କାଠ ଉଠେଇ ପାରିଲି, ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ କାଠ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବଜାରରେ ଏଇ କାଠ ବିକି ଦେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ବୁଦ୍ଧିଆ ଏଇ କଥା ଭାବି କାଠ ବିକିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ, କାଲି ସକାଳ ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାକି ଯୋଉ କାଠ ଅଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୋ କାଠ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? କାଲି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ କାଠ ସବୁ କାଟିଥିଲି। ବୁଦ୍ଧିଆର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ କାଠ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ 4 ଗୁଚ୍ଛା କାଠ ଆଜି ବି କାଟିଦେଲା। ଆଉ ନେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଚ୍ଛା କାଠ ନେଇଗଲା। ଏମିତି 10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ମାତ୍ର 10 ଗୁଚ୍ଛା କାଠ ବିକି ପାଇଲା। हे भगवान, मते राज्य महामंत्री होवाकू बहुत इच्छा, तेणु मते जेमिति हो बहुत सारा टंका जेमिति मिली जाऊ। मते जंगलरू काठ नहीं बिक्री करिवार नहीं। शंकर जंगल भितर को टंका मिलवा आशारे जंगल भितर एठी सेठी बुलिबाकू लागिला, किंतु किछि मिलानी। एमिति देखु देखु 10 दिन बीतीगला। सब काठ बिक्री कर बहुत टंका इकट्ठी कला। एमिति हरिया 10 दिन जाक काठ बिक्री कर बहुत टंका रोजगार करिला। 10 दिन पर 3 जण गुरुदेवଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ କୁହ, କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି? ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ କାଠ କାଟିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆଣି ପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଶଙ୍କର କହେ, गुरुदेव, बोधे मो भाग्य महामंत्री होबार नहीं, सेथिपाई मते किछि भी टंका मिलिला नहीं। गुरुदेव, मु एतिकी टंका रोजगार करिछि। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ମହାରାଜ, ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ
ସେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବି ତାର ସାଥ ଦିଏ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କର୍ମ କରେ। ଯେମିତି ହରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କର୍ମ କରିଲା ଆଉ ତା ଭାଗ୍ୟ ତା ସାଥ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ବୁଦ୍ଧି ବିନା ନା ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିପାରିବା ନା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭଲ କର୍ମ କରିପାରେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବି ତାରି ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ।